va être collé et il demande que vous puissiez participer puisque aujourd'hui même, ils ont commencé les exercices de tir. Ce travail va continuer puisqu'à terme, nous voulons que dans les 5 ans, nous puissions avoir au sein de nos universités au moins 1 million de réservistes prêts à servir leur pays à tout moment lorsqu'il sera attaqué. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, le temps n'est pas au discours. Il est seulement question pour le Congo de découvrir un homme qui a dit que l'éducation ou le capital humain, c'est la clé de voûte du développement du pays. Vous avez commencé par la gratuité de l'école primaire et pour l'université, vous nous avez accompagnés dans cette grande réforme du LMD. Aujourd'hui, pour l'accompagner, vous nous faites les infrastructures. Nous serons fatigués de parler, mais on ne se fatiguera pas de dire merci Fatih Beto. Nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder à l'inauguration proprement dite. Dans cette étape, le chef de l'État sera accompagné de président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le ministre de l'ESU, le DG de l'INBTP, le DG d'Africa Solutions. Voilà, le moment est venu, le moment de la coupure symbolique du ruban. Feza. Ndio tulitoka kufata hotuba ya kwanza. Hotuba ilikuwa ya mkurugenzi wa INBTP, ikafata na hotuba wa mjumbe ya wanafunzi wa INBTP. Nao waliweza tukufasiria namna gani Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza hivi kuwawaga ya kusema atawajengea na kuwatengenezea university hiyo kwa jinsi waweze kusoma katika hali nzuri. Ndio na hotuba ya tatu tunatoka kufuata ya waziri wa IC Moindo Nzangi. Tunaona pale rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekata kitambaa cha kufungua rasmi nyumba hiyo ya INBTP. Ni mahali ambapo wanaita auditoire, ndio wanafunzi watakuwa wanaanza hivi kusomea. Ndio rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anakata kitambaa hicho na kukata kitepe kwa kuonesha alama ya kufunguliwa rasmi kwa university hiyo. Ni furaha kwa wanafunzi wa INBTP, wanasema kama vile aliweza kuwaaga na anatimiza leo hiyo tarehe 13 Novemba mwaka 2023 hapa ku shule ya INBTP, mahali ambapo wanafunzi wapo wengi kwa kuweza hivi kufurahikia tu kwa kuona namna gani wafungulia shule hiyo yenye waliweza hivi kuwajengea, na tunaona kama wanaingia ndani kwa kuangalia namna gani aliweza hivi kujengwa katika hali ya kimataifa. Ndio wanafunzi hawa watakuwa na soma katika hali nzuri kwa sababu wanapata yote ambayo waliweza hivi kuagwa na kuweza hivi kuisemea. Ndio ni furaha kubwa kwa wanafunzi wenye kupatikana hapo. Ndio Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeye ametimiza agano yake ambaye aliweza kuaga kwa wanafunzi hawa. Ndio viongozi mbalimbali wenye kupatikana hapo, sawa vile mwenye mpala wa mtaa wa Ngalema Dieu merci Maibanzilanga, yeye naye kusema university iko pembeni ya ofisi ya kazi yake ama ya mtaa ya komine hiyo ya Ngalema, ndio inapatikana pembeni ya mtaa huo wa Ngalema. Na tuliweza kumuona mwenye mpala Dieu merci Maibanzilanga, naye aliweza amepatikana katika sherehe hiyo
ya kufunguliwa kwa university hiyo. Pale tuko ndani darasa ya masomo ya watoto wanafunzi wa shule hiyo INBTP yenye yanajengwa katika hali nzuri. Tunaona mafaa nzuri nyipya, na darasa hiyo yapo katika hali nzuri. Nikizani ingawa hata kuna pepo mzuri yenye kuingia katika darasa hiyo, ingawa hata kwa wanafunzi ngapi wataweza kusoma katika hali nzuri, kwa sababu tunaona mafaa iko yenye kuangara. Mafaa inaangara sana kwa sababu yalijengwa vizuri sana kwa namna ya kimataifa. Hiyo wanafunzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wenye kupatikana hapa, wenye kusoma hapa katika shule hiyo ile BTP, yenye kutosha wataalamu wenye kujua kazi mbalimbali, kazi ya kujenga nyumba, kazi ya matengeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiyo shule hiyo INBTP inatosha wanafunzi ama wataalamu wenye kujifunza masomo hiyo katika hali nzuri. Ni furaha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuona vitendo vya namna hiyo kutendeka, kuendelea rais kuendelea na kufanya kama vile kuna haga ameendelea na kuitimiza. Iko furaha kubwa kwa raia wote mkongomani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama vile alisema anapenda kutia ama mafunzo ya kwanza ni vita yake ya kazi kwa kuweza hivi kwa jinsi watoto wa Kongomani wasome katika hali nzuri, na kama mtoto anafunzwa kwa namna inayotajika, ambaye aliweza kusema mafunzo haya ya msingi yanapaswa watoto wanapaswa kusoma kwa bure. Yote yale yaonesha kwa jinsi wanafunzi hawa waweze kufunza katika hali nzuri. Ndio rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na presidenti wa baraza la bunge, hiyo baraza la wazee wote, na waziri wa SI wote na viongozi mbalimbali wote wanamsindikiza rais mahali ambapo ameenda anachunguza darasa moja kwa moja kwa kuangalia namna gani yaliweza kujengwa, na nyumba nyingine yaliweza kujengewa ni home ya wanawake. Ndio ataweza hivi kwenda kuichunguza baadaye. Yamepatikana tu hapo ndani ya INBTP. Iko furaha kwa kuona wanafunzi walikuja wengi, viongozi mbalimbali, mahali ambapo wanafunzi watakuwa wanasomea masomo yao katika hali nzuri. Ingawa hata press upashaji wa habari mbalimbali wamepatikana wote hapa kwa kuangalia namna gani kazi hiyo yaliweza hivi kufanyizwa na shirika moja ilipatikana hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye aliweza kujenga shule hiyo kwa kuifikisha mpaka mwisho. Ila hii kipindi cha kwanza, kuna kipindi cha pili kenye kitaweza kufanyizwa pia kwa kuendelesha tu kujengea wanafunzi hawa wa INBTP mahali mbalimbali ya kuweza hivi kusomea masomo. Pale tunamwona presidenti wa baraza la bunge Christophe Mboso, yeye ameulizwa maulizo mbalimbali kutokana tu na sherehe ya leo na wapashaji wa habari mbalimbali. Ndiyo iko furaha kwa kuona namna gani shule hiyo ya ikata mkaangalia katika picha, mnaona namna gani ni nzuri kabisa, yenye aliyojengwa katika hali nzuri na kwa moyo mwema na ya roho ya mapendo na kupenda kuendelesha Jamhuri yetu ya Kidemokrasia ya Kongo yaweze hivi kusonga mbele. Ndio ingawa hata katika majimbo, ingawa hata Jamhuri yetu ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa jinsi tu Wakongomani wote waendelee kuisha katika hali nzuri, na wanafunzi wasome katika hali nzuri, na wenye kufanya kazi mbalimbali wafanye kazi hiyo katika hali nzuri. Iko furaha kubwa mahali hapo, furaha kubwa kwa kuona rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alale achoke, iko nafanya kazi, anatumika kazi wakati yote usiku na mchana, ya kuweza kuangalia kile ambacho kinaweza tu kufanyizwa kwa kuweza kutengeneza na kuweza kuangalia namna gani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaweza hivi kusonga mbele wakati ya uongozi wake huo yenye yanakaribia kumalizika, kwa sababu tunakaribia katika uchaguzi wenye utafanyizwa tarehe 20 Desemba mwaka huu. Tunayo yanabaki siku chache tuweze kuanza kampeni hiyo yataweza kuanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio na kwa kuweza hivi kwenda kuchaguzi wa Kongomani wataweza kuchagulia
viongozi ambao wataweza kuongoza Jamhuri yetu ya Kidemokrasia ya Kongo muda wa miaka 5 mingine. Ndio kwa wakongomani wote wanatamania kusema kwamba wampatie tena Rais Felix Antoine Tshisekedi bahati hiyo ya kuendelesha na kazi yake ambayo alikwisha kuanza ya kufanya ya majengo mbalimbali, iwe hospitali, iwe masomo, iwe mahali mbalimbali. Rais anaendelesha na kufanya kazi mbalimbali. Ndio wakongomani wote wanaomba kwa kuweza kumtegemea tu rais kwa jinsi wampatie tena bahati ya kuongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sandra Nyangi. Oui, merci Rose Feza, le grand chancelier des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Entendez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue sa visite guidée ici au sein de l'INBTP. Le bâtiment imposant que vous êtes en train de voir en ce moment, eh bien, a été débaptisé, bâtiment Fachi, pour ses œuvres qui laisse le trace ici au sein de l'INBTP. Eh bien, le président de la République va inaugurer aussi, nous vous l'avions dit, l'ancien home réhabilité, le restaurant, la bibliothèque, les nouveaux auditoires, l'amphithéâtre, eh bien, les nouveaux homes pour les garçons et pour les filles. Eh bien, le président de la République tout à l'heure était en train de visiter l'auditoire, les auditoires qui vont accueillir les étudiants du doctorat ici au sein de l'INBTP. Eh bien, le chef de l'État est très heureux d'accomplir sa vision, une amélioration des conditions de travail, conditions d'hébergement, conditions d'études pour ses voisins, ceux qui sont juste en face de la cité de l'Union africaine. Eh bien, les bâtiments ont été rénovés, vraiment comme un sous-neuf, flambant neuf. Eh bien, les étudiants auront le plaisir de bien garder cette œuvre pour pérenniser justement et renforcer la volonté du président de la République d'agir encore plus, parce que l'inauguration de ce jour est la première phase de construction des bâtiments administratifs, hommes et auditoires. Et bien, la deuxième phase va sûrement intervenir l'année prochaine avec le grand auditorium. Eh bien, nous vous l'avions dit tout à l'heure, ou vous avez suivi tout à l'heure, que cette cérémonie a été marquée par 3 discours. Le premier, le directeur général de l'INBTP, M. Fils Makanzou, et qui a eu de mots justes pour remercier le président de la République avec 4 langues, nos 4 langues nationales et en français, pour lui dire merci vivement d'avoir doté l'INBTP de cette œuvre et de permettre à cette alma mater de fonctionner normalement au diapason d'autres universités dignes de ce nom. Eh bien, le premier bâtiment, nous l'avions dit, a été baptisé bâtiment Fachi, et le second que nous allons voir tout à l'heure, ça a été baptisé Panda Farnana, le premier universitaire congolais. Eh bien, ils ont fait le choix de baptiser le second bâtiment à son nom, a dit le directeur général de l'INBTP, M. Fils Makanzou. Et le deuxième intervenant, c'était le représentant des étudiants. Lui a remercié vivement le président de la République. Lui, il fait partie des premiers bénéficiaires de cette œuvre. Il a félicité le chef de l'État, artisan du développement de 145 territoires. Eh bien, il a émis le vœu de voir le président de la République au cours de son second mandat. Il a dit de poursuivre cette œuvre afin que l'INBTP revêt réellement de sa plus belle robe d'antan. Et nous avons suivi le discours du ministre de l'université, de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, qui nous a rappelé que le coup d'envoi de ces travaux est intervenu le 21 avril 2021, mais le président de la République était venu ici pour la première fois en 2022 voir ses voisins et il leur avait promis qu'il va réhabiliter. C'est ce qui fut fait.